إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد مسلمون لمر لا نيمالومين بك لامي بير منبر معهد بركاما دنفا كوندا دينا كاتشا تيچ مي قرآن سنة bulundala radio station odo fode baba group o baji mo group o wulo miranjuro kilin katabula mandin ko group anin dawdan den kuma kan ko fta jeto mbali be kon ton na musna kon ton dirola ka falen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be Allah ta'ala tentla to min ala fonde sere kan e muruntalen jam kodeke ka continue na programme la min be dendin futuma fulolla alhalolla ila futol kulbe tala nyamin abe tembela nyamin e qur'ano ni sunnola landiro alhalol nyama e ko mi ngai tan ni nyamin na e nyinam programo kunya woro nyawti lokun tambila kacalura damin abe utula jele bi fana hani bimbe kaca kan nin musobe kew nyinin na nyanta ke sifa jumale nyinin na e kemi yalon ko ikolok mande azawjul mithali wala tuwabul kamin ideal husband mi yalon ko e mo nyanta wala kesendila wala hanna tra ko musofana fuduta ke nyanta mala muso kan nyadina yin bese kenon odo nyin abe diam kan kelle mi alonko ko mi janni muso be fudla nyanta ke sifaju mala fudula wala na fudra be fudo ko ke nyanta mala muso kan nyadina yo nen oban nsina ka jafana e muso fana nyanta kela ke nyadina utabe ukul kono la ke inyentale ye hati ila pareo fananna ike pare nyami kumata bake kana ifanke moti miyalon ko be fam bulala je ite hatila ke balo tuboto wala ka pareo nyimaki ka sira dima fionu ma bawo kila alayhi salatu wassalam abangeda akwala la silifion alike ku altiol fanan alke fembondi altiol to alkaral da josi alal fanyarandi alal fanserendi akukatun ko banu israel lan kolu ila kelbi ko kenu akoyatu ne la musule jenolki bawo akamta ko ninke ite bi wado wati be fanyar ila fon be bebe nyafu ndi bala ikumo bebe jakas sirin ya jadi ite tiol tobotola ibe bulari wonyama akamta ka satuna no muso e faydoto otola sab kila sallallahu alaihi wasallam abangeta kotega ko ako nim momi yalon ko tiyo bela ako ese tiyo bunya munedi wala mu e tiyota ya temmendi kuke ya bendi ya toboto ninko kela pareo amanke banto dammate ha bawo kila sallallahu alaihi wasallam ay sufol fanan itande minal ko man trabanta kafoko mo nyanta tobotola abbe wol kono ila mustaso ni ka akuntu ka tembendi yajedi yo akamta ko aninka bora balundi aninka nyojosi aninka inota ka jodundi ka senendi
anin kay ingore ta ke kuntu anin ibulu konneol tema kay jel selende bawo nostrano jele mi alon ko nima sende amanata benna yo anin idabo ko tiyo ka wutu anin ingay bo ma fon la tiyo biye ka ali yajiri anin ka jiyota ke fanselende woto akamta ko iswaro do kera sedna umar ra jaman walam ko kenata kan ke ko bebe nyafar abalo bebe kankandin yo kene musole nata muso ko umar yenko akayen ko nte fate wala minde ko mbe futo bannar kenyim fele man la fal futo bantem yo bari senna umar hakilo betiyata ayalon ne muna sabu ko muso e kenyin kon oto kunna senna umar nata fo ayyamaru de ako kenyin asta ay teku asidobonde akuntinyola asia angore fanan kuntu yo ke comme senna umar e minyina bulla ayeku aye pare ayatiyol tembendi angore kuntu bira nata akamta ko senna umar kayen ko bitun sai sefteila musom ko barwira after musoma sute ba ke fila mu peyele mata bar akamta muso kunyala ba nata ke yin sute bitu birin ay ke yin sute ako senna umar bitu ko bandal sayin kay ngafdu banko men fo sayin kay o bandal o bantraje sayin kay laftan kemalal senna umar ko ako alka maten alla musoliyen senna umar man dawlal ako ngankale ako musol fanan kala fide alfa nyarandi yen ko matul kala fi nyami musol ye nyarandi alen aka sabi kelle maja ako kiyele yen ko alay pare alfa nyarandi komi alkala fi fana musol ye fan nyarandi al nyako do nyamin na ke kendo min bala jam fana won ke sifaji malti kele miyalon ko aka kullolu min be anala musolte ma ke mara abeka kacha ila kullo kola ni sawa foko bantalan kolye o kullolu moy wala sabkila sallallahu alaihi wasallam ako abe mol ko min yalon ko ibe kila molti miyalon ko ijinyate benna alqiyama ila jinyabe jawela baki alqiyama akola mkete miyalon ko anala musuka kuka funyoma wokola la asina ayita kullo wanyar molia atenala musuka nyoje futu o nyoje wokola ina kullo fundin ko mol o mario de akamta ko bukela alqiyama yankanka abi yankanka bala sol ke kendo wala mkete miyalon ko akka ke ya tamandi fana akamta ko asibete ya musoma barbitun ala keya mahankutolu akabulo fanan noma amanke kafo ko yessone ya fo kuti jeti saf musoma la minna ko hani ko dolbije yetafanan safol musoyen ko hani wata kel bawo akamta ko kila sallallahu alaihi wasallam ay dankaro ke kelu fana milan ke famul to nyandi musolla oto keni musoma kikini to keni to mukede ila ke yanyi fana wanyanta sabatila yo akamta ko anu ke yenta muso baranyo ya ko kila ko Allah ta'ala dalta ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf anni balu anni si bete yakono oto kila sallallahu alaihi wasallam amanke gafuka kayen kumol foten dron molen ko alal bidal musulfi al kidal musulfi kila sallallahu alaihi wasallam fanan kita mole de miyalon ka ko kul tamandala balul kono akita ya kamo nyimmat akamta ko keni musonyanta barala nyoy nyaminna bawo akamta ko Aisha fo yimbange radiyallahu anha
ako lundolem kila yata kumandi ako wotumo habashon kolu komi yin Ethiopia ma fa Sudan ma fa molu mo fion le mo wolti ibe tulun kan ila fenkol la ila kalbe nyon la kila fon la jamo kono le moti iko bawo abenta salno le fe kila fon nata fon na Aisha kan ko felafta kan yiru jeba na Aisha kan ko ha ako kila nata atemma bo akoma kila ya adaba kunkun akaba kunkun ta jindi ayen purati se nyirje nyamin na akade fana ya bonbon landi kila kaba kunkun kan ya jadi akamta ko ay jube ko min yulbidu nyin kala be yurbe bulle be fen ko min kelo be keren dono akul ka ke nyamen fo kila ko na Aisha kay ko riko no fara sa jube la kaynta ba ha akobidum akamta kila ma hawjand kila ma hawjand ba wotumo akamta ko na Aisha be dindi yani kila no kaf dinno kala fi tundu kol yaji akamta nyim fana mu karan kote ka fo ko akamta ko tunol mi nanu ke ma haram muslimi man kasje wo kol to dal yaji di akamta kila fo na masjido la mi da fo la jamoto la nyim ko keta kila fo la jamoto sallallahu alaihi wasallam yaji di wala ya itani ka muslimi ay dino fana kono amanki ka kol be katra konten den ne molka yaji di yo andu na Aisha ko be ngafi nyamina kila ate fuda be doyare woto akamta handin kulol tatanu na Aisha bulle radiyallahu anha ya jeli akamta ko kila ka akampaya wo kolla ya jeli iyo akamta ko abe na Aisha radiyallahu anha anata bange fana ko lundole manen kilabe tama siloka akotu mate amambalo silo bake kila kala saibole ngaltulita alta mbale bulan nyato wokola kila kate na Aisha kayen ko nanamba akayen kan nyosa wandiroke ya jedi akobire nyosa wandiroke akamda ko ate kila dan ha akubari ko kolala anin kila na tama doki ha akwanin kila na tama doki ako bare ako biri ako kila ko fana ako kila ko saibole ko albula nyato ban alto de ta nyato wokola kila kayen ko nana ngananyo sawandiro ha ako barati atina tanu anin kila nyo sawandir fulo min kedal ako bar wolo na ako balo bala ha ako kila ko barsa ande be de nyo sawn le nyaade le ante be ngala haloma kila kay hani akay diaw ke akay be nyo sawon kila akay kila anin kila nyo sawon ke kila ya tidan ha ako kila ga yo mbe jurodi yo ka wolu yenda mbi ma jëm fana ngeda sallallahu alaihi wasallam kila le mi annabi yo me ba nin mo mi yalon ko nya haybo bala o be nyaawende ajube anala musul kama nyo e nyaamen wala mi nyinde ko kila bay dandi kam mollal ka fo ko akamta ko anyanta malatenne Allah musole yajibi yo na Aisha kilonye a bange fanan ako ate kemin no atra ko abi al kurokon okola asina kopo di kila sallallahu alaihi wasallam akati ya dalo damin kila sa dalo la kilo do ayemi ha yajibi sallallahu alaihi wasallam kote ke na Aisha nyinnata hadithul kono aita ni jako atenin kila be ke kunu fenke kilona miran kilona ya jedi akamta ko jikeron kilonyi ipe ke kuol akisa je fe bulol ka wale nyo fengodo fengo kono komi jikeron kono ha ako fa safu kilango bulanya ha ako satra ko fana ibe ku ka tara ko ibe fengere ko sore ya jeli akamta ko ibe janaba kuola ya jeli
yo agamta ko kila sallallahu alaihi wasallam wo be mu karandirol te mole to mulkaji nyami wato do kudur biye mulka ako fenke kamera ko kula mira ta keno la wala bika ga isar ka kila fu ga sallallahu alaihi wasallam kila haninna Aisha atofo asa to diende ha wato bika fa Aisha ka fa Aish ikam da ni moto mu Fatuma wala Fatima mulka Fatu yaji ni ha Zainab ko Zay wala Jay usifal ul manke kasti ul manke problem yaji ni yo akamta ko kila sallallahu alaihi wasallam atatano akafon sero diende ala musoli ha bawo na Aisha radiyallahu anha akoy yenyinin kali ko kila na dunta nka akamne fologe akoy ngo akamta ka nyol folo jos ha yo anno na Aisha radiyallahu anha ako musole enko alsa fal kele enko yefan sero diende ha ko kadun kila ka ken sallallahu alaihi wasallam ya jili so akamta ko o bemu mole karabunda leti ya jili yo kila sallallahu alaihi wasallam aka han musul ma ko bun kono ko dol andu nan ngo fal ka fofu nan manke kasidi ko mi yete fana wado do telam kiyeti for example bar ko mi muso ya ma ko bun kono kunde on dolla mi nan ko fana sol kenon o manke gas o keda tabir lete ba wala o keda ka bolle kuba wala ke la senande ba o manke problem wa kila sallallahu alaihi wasallam akamta ko tuma afunka aka la dimbal khidimande ala musul khidimande ni sal wado sita isa jayta sal comme anata Bukhari ko nyami ane at-Tirmidhi yo iko kila no afonka la samto karano afonka la beonta ka biti akamta ka sa fanfana khidimande ya jide afonfana se dinolta ay sika kila ko beke no sallallahu alaihi wasallam bar kila fanan keta moti mi alon ko amanyina hane ala no nyola min keta na Khadija radhiyallahu anha bawo na Aisha radhiyallahu anha fa bangeda ko ako kila la mustije ate minna ko kiliyata minna kola katambi na Khadija ta ko hakke kila katunna Khadija to finkon na nyama katula to fula nyami akulu ndole kila na Khadija la kumofo akate go kila enko ifa na nyimusu koto mi alon ko anyobe bota da kono wala kumodron akay fala talla man musidi la men fesirate wote ba te sunkuru atila moti mi alon ko kila la no nyol ko mi alon ko kila sunkuru fudu anamana fudu nunke ha bira fo kila kayen ko akay wallahi ma abdalani lahu khairan alama musudin na min fisiyata nye Khadijatu akay nyimu molta alimani atan dela to na mol kafiriyatan ma ayin to nya yandi to na mol en fanandi ayen fa sala na flo kan to na mol en bali andu alare ayla en har yidi wala kabatil fanna karon bawo kila la en dingulu be abe sodda nakhri na man ke mokin wala Ibrahim ani marir qibti ya usur ro kila manyina na Khadijat la nyinya bari ko biru wakira kay ko na Khadija bidu na Aisha kana ala kuma fuko da kila yo akamta ko ayta ndi kila mola nyinya kalungayen ya jadi yo bari kila sallallahu alaihi wasallam anala usone abar nin wato dolna da wato do mi alon kwa ya hataji ta pura koleya afala ako fanan tamande wo nyamal lun dole min nin baade on dobe kacala akunna ke ba dole aka ko sutiyo enyenta kila jinjambero yalu jinjambero kuniya bije sukuro bije akamta ko bidun sutiyo fanan molte ko wato akamta ko imanya na kila moti miana wato wadi be kila mo kolonti wato yake mo sunano imanya na fanan kila ko minyata tara tema ha isike mo kolonti yake mo sunano fananti
ikana ke wato wati mo kono de fo mo biga hanyila bure bari ikana ke mo farandi sone afu moli ila muso fo anya dungela o fana mambete ba kila sallallahu alaihi wasallam nin akamta ko ni nane saundami dro ala musula kelo ndijele kan bawo e muta Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ako Abubakar dunta ay kila du nyini ay moltara e be sirin kila la bundar bari man dunya moyen wol kon la pour kanu sen Abubakar be diamo akamta ko Jabir Abdullah be bangega ako bari sedna Abubakar dunyata we wodunta o kola sedna Umar nara ay du yino ke dunyata we e kila tara no moring ala musolu be afe be ya murun kila be tem bari biri dunda ye kila tara anyabe kuyare abe kadi ya mamantra kuma foka moy yo akamta ko senna Umar na rafa akate be kuma fola min se kila jelende itu otmole senna Umar atara ko yala fa adefanna musolu ya batandi baki da pansi kuen ya jeni akamta ko senda Umar ko kila kayan ko aka imagine defanna muso ay batandi da pansi ko la baki mi yala tembula ko wulta ako nga kaunlipa kila na rajula sallallahu alaihi wasallam kila na da senna Umar akayan ko bidun kajil akayan ilmi fanaye be murun delata ku kilolan ibe nyine ga kan da pansola andu kila mum moleti mi alon ka funni siradal dimbayal ma baake fiem min babula bi ka siete bar wom musu yaleti ni koy baflo wato do musa mulse fam nyado bar bi dum musoni na khasole wato do kiye min tabule saji ay dundato yaji ni yo akamta ko kila la musul kam musu ko don to be kila ay mi wata kilen nyimbaf la nyindi atebul kila o mandiya kila sallallahu alaihi wasallam wala sabi ko birin o kera dron birin inata lon Abubakar ne senna Umar yalo adu jil mo fro be de muso be fudurin kila senna Abubakar de muso be fudura min kida na Aisha de senna Umar de muso min kida Hafsa do fana be fudurin kila o ta kamta ko nyilu bidaya be nin kila te sallallahu alaihi wasallam o ta Abubakar fana wulto nyamale ay na Aisha kan lifa Umar fana wulda wa fana Hafsa kan lifa ibe ba fule idi musolen ko atul be kila danika fenela min tabulla idol fana ko hani kila nta dan la fenna mi yanon ka tabulla wala sa lonna le yake dalilo farante ko ni ite de muso ma nyato ay oke kila kasiti je hani ke fo nyala ye di muso nyinta ya doya amanke komi kedul ka ke nyaminde wala alfadul ka ke nyamina wala ulula dul ka ke nyamin idon wa bende wa ma bende wo ini wolam dron sa ku ke fon la karol ya jidi nyir felandi andi fon ya nka fu kila la no nyole te de muso bari imaji kila fofo nyala ila muso nyala saki ka fu ko albe mena te nyimanke ku sobet woto wala sabu iku kila sallam anata jamfala musolla kila na jamfala al musolla iku dol ko karkirin dol ko tin wannin kononto o kola ayo nata ji ayo mi yalon ko Allah ta'ala bidala ko ya ayuha nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usrihkunna sarahan jamila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما ولم كلا فلا مسلم نيلفت الدنيا بل ولا نين دنيا من يرولو أفين قال نعالو دهامندي نعال بولا نياني ما بعد نالفت على لا كلا الله لفت الآخرة لا ale parandiro ke mo kendole muskendole baraji kende bala baraji bunyare mba oto kila nata follow na Aisha ba sai ayo jital sai nyim kila no nyol kufral bebul ni lafta duniya la
kila e buleta duniya nyin ilo ta l'akhirah letu kila bul kila fulul na Aisha kay Aisha akay ngombe kule lande nyakodo barbi don akamta ko isa no le ye wulula fulol ye sawra nyoya ako kila mune modi kila nata ayo yin kala ni ayo min bota kala na de iko na Aisha ko kila ngo ye nde sete bula jang ngata na wulula fulol le angun ko lingin ka ko sawra nyoya ete be jang ndo kel se na Aisha ko ako kila ngo mbe ala le tombonna anin ala kila anin l'akhirah ko akamta ko nte kay mbetele bulla ntita dawdan ni akamta ko biton nali ajube nyimu kuleti mi alon ko karanta ku balemu muslimolen sako akamta ko musukunda muskunda ñin be mu karan kollede wala mi de ko ita ko hewo keta ibe pare kutole ibe bay kutole san bay kutolem karar kuta kulli nata karar kuta bay kuta maño bit nata yo asobita kukunni akamta ko koye pare kuto funda comme ni mole min jebala bi soma imanya no jele bala andu ite fon ya lon ka fu ke fentabul kele be balu ko kitti katala kebe dun na janna be funda janna alla balu fon ke problem wol ite ma bala fa o ke fu ke nyimbula akata julota fu ke bula akata sunya roke ningi dumbo min bi jeedo albel batalala de katun ko Allah ta'ala ko la yukallifu Allah nafsan illa usaha ala bika nila ma kilifa fenna fala sembola dawla yarola wala sawa ko fal yunfiq du sa'ati min sa'ati akamda ko nita mario ale harje minna ay yirwandiro min kila ikol da pansoke wala minti ko few min tebul ala bi kay bula wala to nyimmun to len karan ko balde bar kila fanan sallallahu alaihi wasallam ke kundan ko fanan se karan kila bula kila ama fo musukile ye nyine ko alfunti ama muskili lipe ko ikono ama muskili ne ikono kila le atri jamfade tol iko kila o kar kilo ko na tele nata ta jamo to abi sabat abi dakare jamo kono musula ay woltu bonu kono ninke dolem ni sifa ket ako muso e pak ta wala lip wala kuma sangaron fa wala nen wala bulala kila mododo ko to nyimu karan dalati ke kundae karan talem muskunda fane mbade on kila sallallahu alaihi wasallam akita moti mi alon ko fana atinin dala musol tema kila sallallahu alaihi wasallam akamta ko wato wati akatra munyaren ala dimbaya lu yenne afi jelle fe abi munyar comme naasha bangeto la nyame andun akebele fadan konto so manda ular muskonon dol be kila bul sinyak nyin kilo kila ka duma belaka ay tebe konto nala ta tamala fana akal kurolki nin abenta memma wona fundi nyon akamta ko akamta kila pobo nyamanu sallallahu alaihi wasallam kila hani ikabe sasari ntome sasami yaron ka ketal sasati iko kila wultale katala musol be kan kate be ziar kate be konton koma adalta kala nyami yo bari birin sasa dikita kan watu mole mu anata musolu kumandi ala no nyola bonko min kita maymunati anata inyininka
a koyin ko akamta ko lafita sai ba sa safila warran kan lafta ngatara Aisha la bon le kono annu kila sa na tadra na Aisha la bon kono jibede han wo fana ay dunya yinen sallallahu alaihi wasallam yo bitum bade on bi inshallah be danna janna kacana la nse kacafanan yalon bitum foy kolu balance ko kenyanta mala muso ka nyaadile nen kacana la inshallah kacabe wutla dabe wala muso fana nyanta mala nyaadile keka andu ninke fana be musu nyinola anyanta ke sendro kelalde anyanta musu sifaju male nyinenna bawo bitum futu o manke ko femata mbadi on ninga fem fo janning anen sawbo benta wa mu Allah ta'ala man tabi'unde ninga fem fo ning anen sawbo fo ranyo koma o muntel halmade na khasoni setan wal dembi Allah ta'ala dana yam fo ne khafarola mbalten la kalje ka falen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh